Are we on? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to our Friday night show. उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। थोड़ी सी देर में हम शुरू करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट मी सी कौन कौन पोस्टर्स फॉलो करता है। कैन यू गेस टुडेज टॉपिक? आज का टॉपिक क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इंशाअल्लाह थोड़ी सी देर में इस टॉपिक के ऊपर बात होगी और उसके बाद आपकी कॉल्स को, आपकी पार्टिसिपेशन को लिया जाएगा। उम्मीद है that you all are doing amazing and everything is going good, especially to the students. आज का टॉपिक आपके लिए है, ये टॉपिक को जरूर सुनिएगा। इंशाल्लाह ताला काफ़ी चीज़ें डिस्कस होंगी। हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे कंटेम्प्रेरी इश्यूज लेके आएँ जिससे हमारी यूथ बेसिकली उसके चैलेंजेस से गुजर रही है, because we understand that you guys are going through a lot of challenges. Let's just see who is commenting and what they're commenting. There are so many people saying assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam to everyone who is saying salam. Yes, you've guessed it right. Today's topic is social pressure, dealing with social pressure. Unfortunately, चूंकि हमारी सोसाइटी में जो ताल्लुक है असल चीज़ से जब दूर हो जाता है, लोग बहुत ही मटीरियलिस्टिक एलिमेंट में चले जाते हैं और बहुत ही उम्मीदें हमारी मटीरियलिस्टिक एलिमेंट्स की बेसिस पर होती हैं. सो अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली हैविंग वेरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एवरीवन. हर कोई किसी न किसी को उम्मीद लगाया हुआ है एंड लॉट ऑफ पीपल गिवन टू दैट प्रेशर. आज बात होगी उस प्रेशर के ऊपर, सोशल प्रेशर्स के ऊपर. काफ़ी लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, काफ़ी लोग सोशल मीडिया के प्रेजेंस पर दूसरों को देख के उसमें काफ़ी ऐसी हरकतें करने लगते हैं. टिकटॉक वाज वन एग्जांपल. इंशाल्लाह थोड़ी देर में बात करेंगे. लेट्स जस्ट टेक सम कमेंट्स. हमारे मिनाज भाई कह रहे हैं यू आर लुकिंग गुड. माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. मिनाज भाई हमेशा मुझे तारीफ करते रहते हैं, काफ़ी बोलते हैं कि मैं खूबसूरत लग रहा हूँ, काफ़ी तारीफ करते रहते हैं. थैंक यू एंड जज़ाकुमुल्लाह खैरन. तो आपसे अगर पूछा जाए कि पीयर प्रेशर या सोशल प्रेशर का क्या मतलब है तो आप क्या कहेंगे? क्या मतलब है? क्या समझते हैं आप इस चीज के बारे में कि पीयर प्रेशर क्या होता है? जी नहीं, वो पीर साहब का प्रेशर नहीं कि वो आपसे बैत लेने के लिए आपको प्रेशराइज करते हैं. ये पीयर प्रेशर कुछ और है. तो आज हम बात करेंगे पीयर प्रेशर के ऊपर. सोशल pressure, a lot of people get into it. Why do they get into it? How to be able to deal with it? Jazakumullah khairan to all those who are complimenting. I am waiting for log kya kahenge section of the video. Inshallah ta'ala we'll be talking about it and we'll be expecting you guys to give me some input regarding it. Love from Hyderabad, love from Pakistan. Jazakumullah khairan. काफ़ी सारे हो गए हैं ब्लैक मैजिक और ईविल आई के ऊपर टॉपिक. काफ़ी लोगों ने, काफ़ी स्पीकर्स ने बात कर ली है. सो इंशाल्लाह ताला विल जस्ट गिव इट अ गैप एंड जब भी रेलेवेंट होगा इंशाल्लाह ताला विल टॉकिंग अबाउट इट. बिकॉज येस, अ लॉट ऑफ पीपल टेक इंटरेस्ट इन ब्लैक मैजिक एंड ईविल आई. बहुत से केसेस आते हैं, हमें बहुत से inbox messages आते हैं, and for that reason we have to be able to answer it in a session. But I think a lot of speakers from YC have actually talked about it. आप previous sessions के ऊपर बात कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला. काफ़ी डिटेल और academic discussions की गई हैं. आज का जो टॉपिक है it's about how our youth is getting affected. सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी लोग अपने प्रोफाइल्स बनाए हुए हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर बनाए हुए हैं और काफ़ी जब लोगों को फॉलो होते हुए देखते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ते हुए देखते हैं, सो कॉल्ड वैल्यू बढ़ते हुए देखते हैं, they try to follow the same route and pattern. They think that they are going to be more acceptable, they are going to be more likable, and they think that they are going to be more successful if they will be giving into these pressures. Allah subhanahu wa ta'ala ने हमें जो दीन में हिदायत उतारी है, हमें जो चीज़ें बताई हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है. अलमरउ अला दीन खलीलिही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा अपने दोस्त के दीन के ऊपर होता है. And usually majority of the time this giving into the pressure, giving it to this whole issue of being able to do other things which people are not actually, you're not doing it for yourself, but आप लोगों की वजह से कर रहे होते हैं. लोग अक्सर जो not just kids, a lot of people message and ask about what to do. I want to do something with my life, but people are all the time talking to me about why are you not getting married? जब आप शादी हो जाएगी तो बच्चे क्यों नहीं हो रहे?
جب بچے ہو جائیں گے تو کون سے اسکول میں ڈال رہے ہو, جب کون سے اسکول کی بات ہو جائے گی تو کون سے کالج میں ڈال رہے ہو, کون سے کالج میں ہو جائے گا تو ان کی شادی کب ہو رہی ہے. اینڈ اٹس میری گو راؤنڈ سائیکل اگین اینڈ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. ساری زندگی لوگ لگا دیتے ہیں گھر ملے گا, گھر اپنا ہوگا تو سکون ہوگا, اور اصل سکون کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو بڑا ناپسند ہے وہ شخص جو ایک گھوڑے کی طرح باہر جاتا ہے, مفہوم بتا رہا ہوں, بس اس کا ہوتا ہے بالکل کام کاج کرتا ہے, تھک جاتا ہے, گھر آ کے بس ایسے سو جاتا ہے جیسے کچھ چیز کا کنسرن ہی نہیں ہے. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جانور والی زندگی نہیں گزارنے کے لیے آئے کہ بس کمایا کھایا سوئے اور آگے زندگی بڑھ گئی, بٹ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے. دیز آر بیسک نیڈز. یس, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھا پہنیے, اچھی اپنی لائف سٹائل کو بہتر کیجیے, بٹ انڈرسٹینڈ دیٹ دیر ہیز ٹو بی اے لمیٹیشن. دیر ہیز ٹو بی, یس آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر دے آپ اس کو پہنیے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے, اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے, اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو عطا کرے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لیجیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انڈرسٹینڈ کیجیے کہ یہ آپ کے سکون اور خوشی کا ذریعہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں جگہ جگہ یہ بات بتاتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو, اخرجت للناس, نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے, کیونکہ تم تأمرون بالمعروف, کیونکہ تم لوگوں کو جو اچھائی ہے, جو لوگوں کے بیچ میں معروف جو خیر کی باتیں ہیں وہ لوگوں کو بتاتے ہو, وتنہون عن المنکر, تم ان کو برائی سے روکتے ہو, ایسی برائیوں سے روکتے ہو. اس لیے we are having this show to be able to talk about it. You are more than welcome to be able to come on the show, talk about how you dealt with it. We will talk about it as well, but I want you as a first person to talk about what kind of social pressure did you go through. آپ کس طرح کے چیلنجز سے گزرے, کس طرح کی پرابلمز فیس کرنے کی ملتی ہیں, کس طرح کی کہانی آپ سننے کو ملتی ہیں. بہت سے لوگ ایٹ ٹائمز میسج کرتے ہیں کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں پر شادی کرنے کا خرچہ نہیں ہے. لوگ کس طرح کی لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں, لوگ اس بات کو پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ کی شادی ابھی تک کیوں نہیں ہوئی. یو ہیو کراس 30. لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کہتے رہیں گے. جب آپ چلے جائیں گے تو لوگ کسی اور کے بارے میں کہیں گے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ لوگوں کا کہنا دنیا کے ساتھ ہی, اس کی دنیا میں بھی کوئی ویلیو نہیں ہے, پر دنیا سے ساتھ ہی اس کی ختم ہو جائے گی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ جب مر جائیں گے تو آپ کے بارے میں فرشتے آسمان پہ کیا کہیں گے, آپ کے بارے میں کیا بات لکھی جائے گی. دس از واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, اینڈ دس از وائی وین وی ٹاک اباؤٹ اٹ, بی پیشنٹ. ٹھیک ہے, فصبر علی ما یقولون, کہ جو آپ کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں اس کے اوپر صبر کیجئے. انڈرسٹینڈ یور ٹرو پرپس گائز. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عطا کی ہے اس پہ شکر ادا کیجئے. آپ کے جب ہم بات کرتے ہیں نیگیٹو پیئر پریشرز ہوتے ہیں, پازیٹیو پیئر پریشرز ہوتے ہیں. پازیٹیو پیئر پریشر از گڈ. پازیٹیو پیئر پریشر جب آپ کو کا کوئی مینٹور ہے, آپ کا کوئی سینئر ہے, وہ آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے, اینڈ بیسڈ آن ہز اور ہر انسٹرکشنز یو آر ایبل ٹو لیڈ اے بیٹر لائف. یو آرگنائز یور سیلف, آپ اپنے آپ کو آرگنائز کرتے ہو, اینڈ دیٹ از اے پازیٹیو پیئر پریشر, پازیٹیو social pressure that you have. Your parents are asking you to be able to become a responsible individual. That is a positive thing. But what we are going to talk about is basically the negative peer pressures جو ہوتے ہیں. اب negative peer pressures میں بہت سی چیزیں آتی ہیں, and usually because of wrong company, غلط کمپنی کے بارے میں, غلط کمپنی میں رہتے ہوئے, just to be acceptable, just to be likable, a lot of people start doing a lot of things which they really don't want. And they dress in a certain way. وہ اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں just because they want to be likable. Yes, it's okay to wear what you like, but you need to understand that these are not your true identity. These brands are not your identity. اپنے لیے پہنیے, لوگوں کے لیے نہ پہنیے. جو موبائل آپ لیتے ہیں, جو آپ گاڑی چلاتے ہیں, do not try to acquire it because of the peer pressure, about the social pressure, کہ میری ایگزسٹنس میں ویلیو اصل میں آ جائے گی اگر میں یہ چیزوں کا مالک بن جاؤں گا یا بن جاؤں گی. لوگ اسی گریڈس میں بچوں کو
پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ کے گریڈ ایسے آنے چاہیے, آپ ہماری سوشل گیدرنگ میں یہ کالج میں داخل ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. اسٹوڈنٹس اسٹارٹ چیٹنگ بیکاز آف دس نیگیٹو پیئر پریشر. دے انکلوڈ سرٹن پیپل ان دیئر لائف. بہت سے لوگ ایسے لوگوں کی سرکل میں شادی کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں, اپنی زندگی کو تکلیف دہ بنا دیتے ہیں. السلام علیکم, آئی ہوپ یو کین ہیئر می. تھوڑا سا گلچ آ گیا تھا, got disconnected for a little while. I hope you guys are able to hear me right now. Just give me a thumbs up. تھوڑا بہت ٹیکنیکل گلیچز چلتے رہتے ہیں, قدر اللہ ماشاء اللہ. If you can hear me, please let me know. Till then, alhamdulillah, we are back online. Just had a little glitch. Just got disconnected for a little while. لوگ یس کریٹو کانٹینٹ کہہ رہے ہیں, وجیب بھائی میں بیئرڈ رکھنا چاہتا ہوں لیکن گھر والے منع کر رہے ہیں, میں کیا کروں؟ دیکھیے, ٹو بی آنےسٹ, ہمیشہ یہ جو بیسک ریٹیلیشن آتی ہے, وی فیس اٹ فرام ہوم ایز ویل, بٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از مور امپورٹنٹ فار یو. یس, جب میں بات بیئرڈ کی کرتا ہوں, جب میں داڑھی کی بات کرتا ہوں, تو ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں that your religion is not only limited to it. It's a very prominent sunnah. And it is a very prominent sunnah. It is something which you take in your grave. But you need to be able to take a stand. Do something which is right. You can't disobey Allah and His Messenger based on obeying your parents and family members. We had a lot of retaliation. Acceptability aa jati hai. Understand why your family is going against it. Because they think اس کے ساتھ بہت سی ایسی نیگیٹو چیزیں ایسوسیٹڈ ہیں. You have to be able to convince them. You have to be able to show your determination. اور آپ اپنے اخلاق سے ان کو جیتنے کی کوشش کیجیے, اور ان کو بتائیے کہ نہیں, I will be carrying out the دنیاوی affairs wherever it is required in a possible manner. If you can hear me, give me a thumbs up. جزاکم اللہ خیرن. بات ہوتی ہے پیئر پریشر کی, بات ہوتی ہے سوشل پریشرز کی. انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی دیر میں میں لنک ڈال دوں گا, اینڈ آئی ول بی ٹیکنگ یور calls, I will be taking your participation, and inshallah I'm about to put the link in the comment section. آئیے بات کو کیجیے, make the show positive, and the link has been posted guys, the link has been posted. تو آئیے شو میں, and I will post regarding the link کہ آپ کلک کر کے آ سکتے ہیں. شو میں آئیے, بات کیجیے سوشل پریشر کے اوپر. تو بات ہو رہی تھی کہ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کر لیتے ہیں جس بیکاز آف سوشل پریشر. واٹ کائنڈ آف اے وائف شوڈ آئی ہیو, واٹ کائنڈ آف اے ہسبینڈ شوڈ آئی ہیو, میرے ہسبینڈ کی لائف اسٹائل کیسی ہونی چاہیے. یس, وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو ٹاک اباؤٹ دین. دین خالی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ نہیں ہے, بہترین اخلاق ہیں, یہ سب دین کا حصہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھیجا گیا ہے اخلاق کو, کیریکٹر کو پرفیکٹ کرنے کے لیے. آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہے, سنسیئرٹی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسی ہے, آپ کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسا ہے, یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں. یہ آپ کا پورا دین ہے, خالی حج, روزہ, زکوٰۃ نہیں ہے. A lot of people start working in a certain company. لوگ ایسی جگہ پہ کام کرنا شروع کر دیتے because they are under the very same pressure. کیا پریشر ہے کہ دیکھیے اگر یہ 9 to 5 والی جاب نہیں کریں گے تو پیپل ول ناٹ تھنک دیٹ آئی ایم سکسیسفل. وہ کسی کالج میں اپنی ایسوسیشن لیتے ہیں, وہ اپنا ایڈمیشن لیتے ہیں, وہ ایک جگہ پہ ٹیوشنز لیتے ہیں, دین دے attach themselves with a very well known college or university and they try and become part of it. We need to be able to understand that yes, there are certain ways you can deal with it. We'll be talking about it. Let's just take certain participants. We have our brother Sheikh Talha, who is part of our show. Last time آپ نے ان کو سنا تھا, ماشاءاللہ سے کافی کوآپریٹو ہیں, کافی ہیلپ کرتے ہیں, کافی وائسی سے محبت کرتے ہیں. وائسی سے محبت کرنے کی وجہ یہی ہے کہ ماشاءاللہ ان کو دین سے محبت ہے, دین کے بھائیوں سے محبت ہے, دین کے کام کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبت رکھے. اور انشاءاللہ میں اپنے پارٹیسپینٹ کو لینے والا ہوں. If you have any question, پلیز اس کو پوسٹ کیجیے گا. بسم اللہ.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या चाल है तला भाई, कैसे हैं आप? आपको देख के बड़ी खुशी हुई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको भी कैसे देख हैं? के भाई बहुत खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और जैसे आपने कमेंट पढ़ा पहले मिनहाज साहब का, जी मिनहाज जी। भाई ने कहा कि आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। नो डाउट आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। मुझे लग रहा है आज कोई और दोबारा सवाल ना कर ले, आपकी शादी हुई हुई है। ये सवाल आते रहते हैं और हम उनको डॉज करते रहते हैं। जी तला अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, आज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने जिंदगी में भी कोई ऐसी प्रेशर फील किया कि लोग आपको, या पेरेंट्स या फैमिली या रिश्तेदार, सोशल प्रेशर, पीयर प्रेशर, कुछ काम करने के मामले में, एंड हाउ डिड यू डील विद इट? किस तरह से आपने डील किया? किस तरह से जिंदगी में इसको आप मिनिमाइज करते हैं और किस तरह से डील करते हैं? आप पार्टिसिपेंट्स को जरा बताना चाहेंगे, जी हमारी ऑडियंस। बिल्कुल, बिल्कुल मिनाज भाई, मैंने भी फेस किया सोशल प्रेशर। और हम्म बिल्कुल इंसान के साथ कामयाबी और नाकामी दोनों लगी रहती है, लेकिन नाकामी इंसान के अपने कहते हैं गलत अमाल और गलत रास्ते पे जाने की वजह से आ जाती है। और हर हम्म इंसान के साथ अल्लाह पाक उसको मौका देते हैं। ऐसा नहीं है कि अल्लाह करीम मौका नहीं देते। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम ने मुझे मौका दिया और हम्म अपनी लाइफ को बेहतर करने का। मेरा बिजनेस में लॉस हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली ने सपोर्ट किया और मेरी बात को अंडरस्टैंड किया। और हम्म सबसे पहली चीज मैं ऑडियंस जो भी सुने ये सबको ये बताऊंगा कि हम अपने हर काम में अगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सल्लल्लाहु अखलाक को अपना लें, तो अलैहि वसल्लम। हमारी जिंदगी वैसी, आधी से ज्यादा जिंदगी वैसी आसान हो जाएगी। क्योंकि एग्जैक्टली। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एक आदत है, अल्लाह पाक रियाकारी से बचाए, लेकिन ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आए और लोग भी हम्म इस चीज को फॉलो करें कि हम्म अपने जो भी अखलाक है इंसान सबसे अच्छे वो रखे, चाहे कैसे भी लाइफ के अंदर मामला आ जाए। चाहे वो शादी का एग्जैक्टली। मामला हो, हस्बैंड हम्म वाइफ के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो उसको अच्छे अखलाक से हैंडल करें, मैच्योर हम्म तरीके से, समझदारी से, और आगे अपनी लाइफ को लेके चले। लाइफ खत्म नहीं हो जाती लड़ाई झगड़ों से और परेशानियों राइट। से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम ने मौका दिया है, जिंदगी दी है, तो उसको अच्छे से जिए। दुनिया भी हमारे लिए बनी है और आखिरत भी। जी। बेशक। तला भाई, किस तरह की सोशल प्रेशर्स को आपको लगता है? आप दुबई में हैं, तो वहां पे किस तरह का सोशल प्रेशर है कि एक पर्टिकुलर इनकम है वहां पे? देखिए, फाइनेंशियल जो बेसिकली प्रेशर है बहुत ज्यादा है, और वहां पे मेंटेन करना और वहां पे रहना, आप यूएई की कंट्री सिटीज में आप देख रहे हैं किस तरह से लोग डील कर रहे हैं। क्या दे गिव इन टू द पार्टी कल्चर और लोग लाइफ स्टाइल अपना लेते हैं जिसको बिकम एक्सेप्टेबल? किस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? जी, बिल्कुल, यहाँ पे है सोशल प्रेशर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंसान के अपने हाथ में है। यहाँ पे अच्छाइयाँ भी बहुत हैं और बुराइयाँ भी बहुत हैं। इंसान के अपने राइट। हाथ में है कि उसको किस तरीके से हैंडल करे, किस रास्ते हम्म पे चले। अब यहाँ पे जैसे कोविड की वजह से बहुत से लोगों की सैलरीज़ जो है वो 50% लेस होके मिल रही हैं। बहुत से लोगों को ले ऑफ कर दिया गया है। लेकिन लोग फिर भी सही। मैनेज कर रहे हैं, अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। और जो ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे गलत रास्तों पे गए हुए थे, अब उनके लिए परेशानी, तकलीफ का बाइस है कि वो हम्म एक तो काम गलत कर रहे थे ड्रग्स में, और दूसरी कामों में इंसान लग जाता है, स्मोकिंग में लग जाता है। तो इंसान हम्म सोचता है कि मेरे पास परेशानी आ गई है, तो चलो, एक दोस्त ने कहा है लो सिगरेट ट्राई कर लो, तो मैं हम्म सिगरेट पी लेता हूँ। सिगरेट जो है वो ड्रग्स की समझे वो एक अपनी तरफ पहली खींचने की सीढ़ी है। पहली पहली सीढ़ी है। सीढ़ी है। जी लेकिन जी। इंसान फिर बाद में सोचता नहीं है कि मैं किस रास्ते चला जाऊंगा। लेकिन एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने अपने आप को बचा के रखा हुआ है, अल्लाह पाक हम्म ने ही उनको वो करना है, संभालना है। और बेशक वो अपने उस रास्ते पे जा रहे हैं कि अल्लाह पाक उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारी लाइफ के अंदर जितने भी मामलात आ जाएँ, ये हम्म कोविड एक एग्ज़ाम्पल है लोगों के लिए कि हम्म लॉकडाउन हो गया, लोग घरों में महसूर हो गए, 3 महीने, 4 महीने बिज़नेस नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। हम्म लेकिन जब बैकअप किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो कहते हैं ना, अपनी ट्रेन वापस ट्रैक पे आने लगी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। प्रेशर एग्जैक्टली। कम होने लगा है। सिर्फ़ उसकी वजह ये है कि इंसान अपने इर्द-गिर्द का माहौल अच्छा रखे, हम्म इर्द-गिर्द के लोगों में, ऐसे लोगों में बैठे जो उसको दुनिया तो लोग दुनिया की मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन वो हम्म ऐसे लोगों में बैठे कि अल्लाह से करीब हो जाए। हम्म ऐसे लोगों में बैठे जिनके अंदर तकवा हो, ऐसे लोगों के अंदर बैठे जिनका ईमान मजबूत हो। जैसे हम्म भी मामलात आ जाए फिर वो हैंडल कर सकते हैं उसको। एग्जैक्टली बेशक। एग्जैक्टली। जज़ाकल्लाह खैर तला भाई, बहुत for शुक्रिया। coming up and giving us gems. Inshallah Taala, looking forward to be able to do some shows with you in future. जज़ाकल्लाह खैर। Now, जैसे आपने तला भाई की बात सुनी और मैं कुछ बातों के ऊपर एम्फसाइज करना चाहूँगा कि देखिए, आप अपने आप को कूल बनने के चक्कर में अपने आप को ऐसे सर्कल में डाल लेते हैं जहाँ पे आप फिर उस की एक्सपेक्टेशंस को लिव अप करने के लिए आप काफ़ी अपने आप को मेंटेन करने के लिए आप बहुत सी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं। यू नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हेन समबडी इज फोर्सिंग यू टू डू समथिंग। कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे माँ बाप फोर्स कर रहे होते हैं, बहुत सी सिचुएशन होती है जहाँ पे दोस्त फोर्स कर रहे होते हैं, बहुत सी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको काम वाले फोर्स कर रहे होते हैं टू बी एबल टू डू समथिंग, एंड यू गिव इन टू दैट प्रेशर।
آپ کو اور مجھے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اور میں نے زندگی میں وی نیڈ ٹو لرن ٹو سے نو. آپ نے نہ کہنا سیکھنا ہے. وی انڈرسٹینڈ دس اسٹیٹمنٹ. یہ زندگی میں سیکھنے کے لیے بہت بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے دیٹ آپ کو پلان کرنے کی ضرورت ہے. ہر وہ چیز جو آپ کے ریئلسٹک گولز میں آپ کے لیے رکاوٹ بنے, آپ کو اننیسسریلی صرف لوگوں کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے, اور میں اپنے شادی میں اتنا خرچہ برداشت کر لوں جو کہ میری حیثیت سے زیادہ ہے, میری اسٹیبلٹی سے زیادہ ہے, مجھے قرضوں میں ڈال دے گا, میری اولاد اور میری اس کی فیوچر کو کمپرومائز کر دے گا, مجھے صرف اور صرف خاندان میں اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے کرنا ہو. If you're doing it solely for the people, I would advise you no. Do it for yourself. Yes, آپ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہو وہاں پہ بہت سی چیزیں میٹر کرتی ہیں, بٹ آپ کرتے ہو, آپ ان کے طور طریقے کو اپناتے ہو جو کہ آپ کے لیے نیگیٹیوٹی نہیں بنتے, آپ کے لیے سوشل پریشر کے وجہ سے آپ کے لیے آگے جا کے پریشانی کا باعث نہیں بنتے. تو have your a good relationship with your parents. آپ کو سوشل پریشر میں آنے سے پہلے آپ کو بہت ضروری ہے کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایک اچھی پازیٹیو ریلیشن شپ رکھے. ہو سکتا ہے پیرنٹس کی طرف سے کچھ پریشر ہو. ہیو گڈ فرینڈز ان یور لائف. اٹ میکس اے لاٹ آف ڈفرنس. آپ کو کیا زندگی میں کرنا ہے, واٹ از گوئنگ ٹو بی گڈ فار یو ان دا لانگ ٹرم. اس کے اوپر مزید اور بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور کالرس کو لیتے ہیں. وی ہیو سسٹر درے نیاب. السلام علیکم سسٹر درے نیاب, کیا چال ہیں آپ کے, کیسی ہیں آپ, اور کیا چل رہا ہے اور کیا کہنا چاہیں گے آج کے شو کے بارے میں؟ وعلیکم السلام. میں اس میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ کمیونیکیشن بہت بڑا پرابلم ہے اس پیئر پریشر میں. اگر جو بندہ پریشرائز فیل کرتا ہے, چاہے وہ فیملی کی طرف سے ہو, وہ فرینڈس کی طرف سے ہو, کسی بھی طرف سے ہو, وہ اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کرے, اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنے شیئر کرے, اپنے جو بھی ان کو لگتا ہے کہ جو ان کے ساتھ زیادہ جو ہے وہ مخلص ہوں گے, ان لوگوں کے ساتھ ایٹ لیسٹ شیئر تو کیجیے. اب کچھ ایگزیکٹلی. ایسی سچویشنز تھیں پاسٹ میں جس کی وجہ سے میں فیملی کی طرف سے جو ہے وہ پریشرائز مجھے کیا جا رہا تھا, اور میں بہت زیادہ اس کی وجہ سے پریشان ہو گئی تھی. اب جب میں اس فیز سے گزر چکی ہوں, اب جا کے اگر میں ان سے یہ شیئر کرتی ہوں تو اب میں یہی سوچتی ہوں کہ کاش میں نے اس وقت بھی کیا ہوتا تو میں شاید اتنا زیادہ ڈپریس نہ ہوتی. ایک طریقے سے میں بالکل ڈپریشن میں چلی گئی تھی. تو یہ چیزیں آپ کی ہوتی ہیں کہ آپ کو ایٹ لیسٹ بتانا چاہیے کہ یہ آپ جو ہے وہ پریشرائز فیل کر رہے ہیں, کیونکہ بہت دفعہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو جو ہے وہ کسی غلط انٹینشن کی وجہ سے وہ پریشرائز کر رہے ہوں, چاہے وہ آپ کے فرینڈس ہوں, چاہے ٹیچرز ہوں یا فیملی ممبرز ہوں. وہ آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, آپ کو پش کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو جو ہے برداشت نہیں کر سکتے ہیں, وہ آپ کی برداشت سے باہر ہے, اس کی وجہ سے آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ افیکٹ پڑ رہا ہے, تو آپ کو یہ چیز شیئر کرنی چاہیے. ایگزیکٹلی صحیح. تھینک یو سسٹر دورے نے آپ آ کے بات کی, اینڈ آپ کی بات بہت ضروری ہے. شیئر یور پرابلمز ود the people who matter to you, who you think are actually going to give you a good advice, because اسی لیے اس کے لیے آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل رکھیں جو آپ لوگوں کے لیے جو ہے بہتر گائیڈنس کا ذریعہ بنے. اسی لیے سب سے پہلی ٹپ آج کے لیے میں آپ کو کیا دینا چاہوں گا کہ جب آپ فیل کریں, understand your feeling, why are you giving it to that particular peer pressure or social pressure, try and discuss it with something who is older than you and more experienced in life. ان کی وزڈم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے. have a mentor in your life. Second tip جو میں آپ کو دینا چاہوں گا, یہ بہت ضروری ہے to be able to have someone who can guide you. If you don't have good friends, talk to someone, learn from somebody's experience, because انہوں نے آپ سے زیادہ دنیا دیکھی ہوئی ہے. ٹپ نمبر 2, اگر آپ کے لیے نہیں پاسبل ہوتا تو اپنے آپ کو تھوڑے عرصے اس ایریا سے, اس سرکل سے کٹ آف کر کے دیکھیے. ٹرائی اینڈ تھنک فرام اے ویری آئسولیٹڈ پوائنٹ آف ویو. اصحاب کہف کی طرح جس طرح سے وہ کیو میں رہ گئے تھے, آپ کا کیو کیا ہے, آپ کا کیو کیا ہے. آپ اس کیو میں جائیے اور اپنے آپ کو یہ سوچنے پر اپنے آپ کو فوکس کیجئے کہ از دس ایکچولی گوئنگ ٹو بی دا رائٹ ڈیسیژن فار یو. کیا کانسیکوینسز ہوں گے, کیا پروز ہوں گے, کیا کونز ہوں گے. آپ کا الٹیمیٹ ویپن کیا ہے, آپ کا الٹیمیٹ ویپن کیا ہے, کہ آپ کی اصل موٹیویشن کیا ہے. میں ہمیشہ ایک بات سوال پوچھتا ہوں اسٹوڈنٹ سے, اف منی واز ناٹ این ایشو فار یو, کیا کام کرنا چاہو گے آپ.
کوئی کہتا ہے آرٹسٹ, کوئی کہتا ہے فلاں, کوئی کہتا ہے یہ چیز وہ چیز. سو a lot of people are actually working in and doing a job جو وہ پسند نہیں کرتے, and they allow themselves کہ وہ اپنے آپ کو سفر کرتے ہیں, اس تکلیف سے گزارتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ صرف مجھے اپنے بلز پے کرنے کے لیے کچھ چیزیں کرنی ہے. Yes, at times you have to be able to do certain work which you don't like because this is part and parcel of your life. But at the same time, be able to carry your passion. If it's halal, if it's good investment for you in the hereafter, do it. لوگ بولتے ہیں کہ دین کا علم حاصل کرنا ہے, کیا پروگرس ہے, کیا آگے ملے گا, کیا فائدہ ملے گا. We are not doing it for the sake of this دنیا. دین کا علم ہم اس لیے حاصل نہیں کرے just because we want to be able to gain benefit. We do it. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو تقوی اختیار کرے گا, اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے پہ چلے گا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے رزق فراہم کرے گا. اپنی موٹیویشن چیک کیجئے, where your motivation is, why are you being motivated, what is the reason for your motivation. اس لیے تو نہیں just because لوگ پسند کریں گے, وہ موٹیویشن کیا شادی کے ساتھ ختم ہو جائے گی. ابھی کسی نے ذکر کیا and that is a very valid point. یہاں پہ سوسائٹی میں, اور میں اس بات کو بات کرنا چاہوں گا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیٹی ہونی چاہیے, بیٹا ہونا چاہیے. This is still existing in our society. لوگ بات کرتے ہیں کہ نہیں جی آپ کے پاس بیٹا وہ ہو, کوئی بات نہیں, بیٹا ہو جائے گا, آپ کا بازو بنے گا, یہ بنے گا, وہ بنے گا. You need to understand certain things. Ibrahim alayhi salam had a son at the age of 90, around 90. Now what kind of a statement بھی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے ذرائع کیا پیدا کرے گا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیٹی کو آپ کے لیے کیا برکتوں کا ذریعہ بنائے گا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی دے آپ کو نیک اور صالح اولاد دے. I have a daughter, I love her, I'm so happy that I have her. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ جو دے, نیک اور صالح اولاد دے, تو اپنے آپ کو ہمیشہ, میں یہ بات کی اوپر بات اس لیے کر رہا ہوں, and be clear about what you want. Don't jade. Jade. Don't jade. What does jade means? Don't justify, argue, defend, and explain whatever you're doing. Even if you don't want to do it. Don't justify it to yourself. Don't justify it to others. What you're wearing, why you're wearing, what you're listening. A lot of people actually listen to a lot of music. I'm not getting into the topic, of course. You guys already know that we don't promote the very idea of listening to music. Because clearly Prophet sallallahu alaihi wasallam نے کیا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے that people will try and make musical instruments permissible. But a lot of people have a certain type of music taste, کھانے کا ٹیسٹ, باہر کیا جانا ہے, کس ریسٹورینٹ میں جانا ہے, just so they can be acceptable, they can be in. They want to be able to go to a particular کیا کہتے ہیں ریسٹورینٹ just to be acceptable. تو یہ دو پوائنٹ میں نے ابھی آپ کی بات بتائے, باقی میں پوائنٹس کو بات کروں گا. آج ایک اور پارٹیسپینٹ کو لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہمارے پاس مریم عبد المجید ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر مریم, کیا چال ہیں آپ کے, کیا کہنا چاہیں گی؟ سسٹر مریم آپ کا مائک اوپن ہے, آپ چاہیں تو کچھ کہہ سکتی ہیں. I think Sister Mariam is not there. Let's just try and take another participant. There's so many people who want to be on show. Guys, if you are not willing to talk and you don't want to be able to come on the show, koi peer pressure nahi hai. Please جو ہے please be mindful کہ لوگ, بہت سے لوگ آنا چاہتے ہیں. We have Brother Khan on our show. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادر خان, آپ کا پورا نام کیا ہے اور کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم. اپنے آپ کو انمیوٹ کر دیجئے. برادر خان. Alright, I guess Brother Khan is not there. Let's just take another participant and see what they have to say. Let me see. We have Ali Raza. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادر علی رضا, کیا چال ہیں آپ کے, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سر, وعلیکم السلام. Thank you very much for allowing me to do participate. The thing is, our topic is on these drugs. So I want to share my experience کہ کبھی بھی ہوتا ہے ایسے کہ دوستوں میں, کچھ کزنس میں شروع میں ہوتا ہے کہ آپ لائک سگریٹ کا وہ مذاق میں یا لائٹر سگریٹ سے آپ کو وہ تھوڑا کرتے ہیں کہ اس کو چکھ لو, اس سے کچھ نہیں ہوتا, اور وہاں سے اس کام کا سٹارٹ ہوتا ہے.
सो व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, मैंने भी ऐसे ही अपने कॉलीग के साथ शुरू में बस जस्ट फन के लिए स्टार्ट किया, बट अब वो फिर डिमांड उसकी बढ़ती गई और 3-4 साल गुजर गए मुझे इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए कि मैं सिगरेट पीता रहा। अब एक पर्टिकुलर स्टेज आई जहाँ पे आके मुझे ये भी पता चला, खुद से रियलाइज़ किया कि नहीं यार, एक तो ये सेहत के लिए बहुत बुरा, हमारे इसके जो फ्यूचर्स के जो इसका इम्पैक्ट है हेल्थ पे बहुत डेंजरस है। सेकंडली मैं जब अपनी सोसाइटी में देखता हूँ, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में और फैमिली ओरिएंटेशन में, तो इस चीज़ को बहुत बुरा समझा जाता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इस चीज़ से छुटकारा हासिल करना बहुत मुश्किल है। तो मैं यंगस्टर्स को स्ट्रिक्टली ये एडवाइस करना चाहूँगा कि यार कभी भी ना ज़िंदगी में इसको मतलब कि लाइटली या जस्ट फॉर फन आपने किस नॉट अ सिगरेट, कोई भी जो ड्रग्स है उसको इवन के शीशा है या जो भी है उसको आपने कंसीडर करना ही नहीं है, क्योंकि इस चीज की लत जब पड़ जाए तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग इसके इम्पैक्ट जाते हैं। तो अल्लाह पाक सबको इस जो बुरी आदतें हैं उनसे बचने की तौफीक दे। बस यही मेरा मैसेज था सबके लिए। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। आपने आके बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि ड्रग्स, और ये पर्सनली हम देखते हैं कि बहुत से लोग सोशल गैदरिंग की वजह से बहुत सी चीज़ों को अपनाते हैं, और इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर मजीद मैं बात करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो, एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि आप आगे भी आएंगे इंशाल्लाह ताला और कुछ इंपॉर्टेंट बात कहेंगे। गाइज, अगेन लर्न टू कम्युनिकेट। अपने अंदर ये सेल्फ रिस्ट्रेंट डेवलप करने की ताकत करिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बच्चों को जब तरबियत की जाती है, बच्चों को जब पढ़ाया जाता है, बच्चों को जब स्कूल भेजा जाता है, तो बहुत से एट टाइम्स उनको बुली किया जाता है, उनकी सेल्फ स्टीम हर्ट की जाती है। सोसाइटी उनको बताती है कि नहीं, आप कामयाब तभी होगे जब आप इस तरह से होगे, आपके पास पैसा ही होगा, आपके पास ये वाला ब्रांडेड मोबाइल होगा। वो अपनी हैसियत से आगे बढ़कर उस चीज़ को कोशिश करते हैं, एंड वी ऑल नीड टू लर्न फ्रॉम दैट, एंड वी नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि देखिए आपकी अगेन 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 आपकी इज्जत किस चीज़ में है, आपकी असल कामयाबी और सुकून क्या है। आप क्यों सोशल प्रेशर को गिवन करना चाहते हैं? आप समझते हैं कि शायद मैं सुकून हासिल कर लूंगा, और इसीलिए जब बात की जाती है बेहतरीन लोगों की, तो बेहतरीन लोगों की मिसाल हम देखें दुनिया में क्या है, बेहतरीन लोगों की मिसाल दीन में क्या है, उनकी कामयाबी में किस तरह से उनका सिंप्लिसिटी का मतलब दारो मदार था, कितना रोल प्ले किया। तो ये सब चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगेन मैं आपको बात करूंगा, अपनी ज़िंदगी में ऐसे वैल्यूज़, ऐसे बिलीव्स, ऐसे सर्कल अपने दोस्तों की लाइए जो आपके लिए वाकई खैर ख्वाह हों। ज़िंदगी में ये याद रखिए, माँ बाप आपके लिए बहुत बेहतरी चाहते हैं। हो सकता है वो अपने जज्बात की वजह से, अपनी पास एक्सपीरियंस की वजह से शायद कुछ गलत रिकमेंडेशंस करना चाहें, आपको दीन की तरफ जाने से मना करें, बट अंडरस्टैंड इवेंचुअली दे लव यू। ट्राई टू बी एबल टू कम्युनिकेट विद देम, ट्राई बी एबल टू कम्युनिकेट विद समबडी हु इज ओल्डर, हु इज समबडी हु इज मोर एक्सपीरियंस। चलें जी, और लोगों को लेते हैं अपने शो में। वी हैव ओके, सारे अबू बकर, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम, क्या चाल है जी, क्या चाल है, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या कहना आवाज चाहेंगे? आ रही है क्या मेरी? जी आवाज़ आ रही है आपकी। क्या हाल है, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अजी क्या भाई, कहना चाहें? सबसे पहली बात तो ये है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। मैं काफी टाइम से यूथ क्लब को सुन रहा हूँ। अभी हम बात करते जैसे ड्रग्स के ऊपर ना, जी जी, तो मैं मतलब मेरी उम्र 23 इयर्स है, और ओके, मैंने देखा है हमारे, मैं ना जिस सोसाइटी में रहा हूँ, आपको पता है कि आजकल यूथ के लिए जो सोसाइटी होती है वो कैसी डेवलप हुई हुई है। उसके एग्जैक्टली, अंदर ना मतलब लाइक आप चाहते भी नहीं हो ना, आपके साथ के जो फ्रेंड्स होते हैं आप उनके साथ बढ़ रहे होते हो, आपको कोई बताता नहीं है कि ये चीज़ गलत है और क्या मतलब सही है और क्या गलत है। आप उनको देखते हो, वो जो एक्चुअली में वो लोग जो कर रहे होते हैं ना, उनको देखने के बाद आपको ऐसे फील होता है कि ये चीज़ नॉर्मल है, फैशन है, स्टाइल है। तो उनके साथ देख के ना इम्प्रेस होते हो कि आपको भी शायद ये चीज़ करनी चाहिए, इससे आपकी वो क्या कहते हैं, फ्रेंड्स में आपकी ना वैल्यू इंक्रीज होगी। एग्जैक्टली। तो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो ना उनका यही प्रॉब्लम है कि वो इस चीज़ में फंस चुके हैं बहुत बुरी तरह। तो अच्छा, मैं उनके क्या साथ क्या रहता कॉमन चीज़ें होती हैं जिसमें वो यूजुअली इन्वॉल्व होते हैं ड्रग्स के अलावा? आजकल क्या आप हूँ। कहना चाहेंगे? ड्रग्स एक्चुअली में ना होता ऐसे है कि
डिफरेंट मतलब ये कि सोसाइटी जैसे अब रिलेशनशिप में मैं होना चाहिए, गर्लफ्रेंड होना जरूरी है, इस तरह की बात है यस ना? यस 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 गर्लफ्रेंड का होता है, ब्रेकअप हो जाता है तो वो कहते हैं कि यार कोई दो तीन दोस्त होते हैं वो मिलके उसको कहते हैं आओ यार ये मतलब ये आज तुम्हें गम में हो तो आज पी लो, उसमें करने से करते करते वो इस लेवल तक पहुंच जाता है कि वो हाँ उसकी हैबिट बन जाती है, उससे वो क्विट भी नहीं कर पाता और बेचारा निकलना भी चाहता है। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो इस चीज़ से निकलना भी चाहते हैं और निकल नहीं पा रहे, जैसे दलदल होता है ना, इस तरह वो फंस सही चुके बात, हैं दलदल में। एग्जैक्टली। यही होता है। आई एम सॉरी, आपका नाम सारिया या सारिया सारिया अबू बकर। सारिया अबू बकर। तो यही होता है कि देखिए, दोस्तों की गैदरिंग में बैठ जाते हैं और इनिशियली स्टार्ट क्या होता है, माँ बाप भेज देते हैं किसी ऐसे स्कूल में जहाँ पे सोशल क्लास, सोशल स्टेटस और ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती है, और माँ बाप अपने से बेहतर चाह रहे होते हैं, लेकिन ये कि फिर उसकी वजह से उनको ये नहीं पता चलता कि उनका इम्पैक्ट अपने बच्चों के ऊपर कैसे गुजरेगा। थैंक यू सो मच सारिया, इंशाल्लाह ताला हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, बहुत से लोग वेट कर रहे हैं। थैंक यू ओके सो मच, आपने काम को अप्रिशिएट किया, आप हमारे शो को फॉलो करते हैं। किसी को भी खैर की बात अगर पहुंचनी और अगर लगता है हमारे शो से, हमारे वीडियो से लोगों को अगर खैर की बात पहुंचे, प्लीज़ उनको शेयर किया करें, किसी की भी दीन की बात को आगे इंशाल्लाह पहुंचाया करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें जो है अल्लाह ताला कबूल करे और हमारी गलतियों को माफ़ करे। जी गाइस, सो सोशल प्रेशर की बात हो रही है, बात हो रही है, कुछ लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि देखिए एक चीज़ रिलेशनशिप में, यस आज मुझे रिलेशनशिप में होना चाहिए, इफ आई एम नॉट बीइंग एबल टू हैव अ गर्लफ्रेंड इन माय लाइफ और अ बॉयफ्रेंड इन माय लाइफ, मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, मे बी शायद मेरी जिंदगी में कोई कमी है। और बहुत से बच्चे जो है इसकी वजह से अपने आप को डिप्रेशन में डाल देते हैं कि मे बी आई एम नॉट लाइकेबल, व्हाट डू आई नीड टू डू, मैं थोड़ा सा मोटा क्यों हूँ, थोड़ा सा पतली क्यों हूँ, ऐसा क्यों हूँ, मेरी शक्ल ऐसी क्यों नहीं है, मेरी नाक ऐसी क्यों है। दे एक्चुअली एंड अप गेटिंग प्लास्टिक सर्जरी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बुली किया जाता है उनकी रंगत की वजह से, उनको ये बात को फील कराया जाता है कि आप काले हैं, आप काली हैं, और आप देखते हैं किस तरह से फेयर एंड लवली का ऐड होता है। ये शो फेयर एंड लवली ने स्पॉन्सर नहीं किया, मैं इनफैक्ट फेयर एंड लवली के अगेंस्ट बात करना चाह रहा हूँ। मर्क्यूरी दली हुई होती है, मुंह पे लगाएं गोरा होने की, बिकॉज आपने इतने साल गुलामी कर दी है कॉलोनियलिज्म के दौर में रहते हुए अंग्रेजों की, कि उन्होंने बताया कि आप गोरे हो तो आप बेहतर हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है इंसान को खूबसूरत बनाया है, और अल्लाह ताला की खूबसूरती है। हमने इस बात को डिटर्मिन कर दिया है, खूबसूरती की डेफिनेशन ले आए हैं, ब्यूटी पैजेंट्स, मिस वर्ल्ड कंपटीशन, जहाँ पे हमने बता दिया है कि इंसान को कामयाब होने के लिए ऐसा होना चाहिए, और वो बहुत अनरियलिस्टिक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत से लड़के हैं जो वेट लिफ्टिंग करते हैं जस्ट टू बी एबल टू गेट इन बेटर शेप, यस इज गुड, बट वो देखते हैं उन लोगों को जो सालों साल ट्रेन करते हैं, एट द सेम टाइम वो चाहते हैं कि वो देखते हैं कि उनको कंपटीशन की में देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि ये जो फिटनेस मॉडल्स हैं या ये जो बॉडी बिल्डर्स हैं, ये बहुत टाइम से अपने आप को पानी से रोके हुए होते हैं। जब वो स्टेज पे होते हैं वो अपने फिजिकल फॉर्म में सबसे वीकेस्ट होते हैं, बिकॉज उन्होंने अपने आप को बहुत सी चीजों से रोका हुआ होता है। एंड जस्ट टू बी एबल टू लुक लीन, जस्ट टू बी एबल टू लुक मोर बिगर, उन्होंने बहुत से जो है डोज लिए हुए होते हैं, इंजेक्शन लिए हुए होते हैं, स्टेरॉइड्स लिए हुए होते हैं। बहुत से फिटनेस मॉडल जो आपको इंस्टाग्राम पे दिखते हैं, दे नॉट लाइक दिस ऑल ईयर राउंड, बट आपको ये भेजा जाता है, ये आपको चीजें बेची जाती हैं कि 6 महीने में आप ऐसी बॉडी हासिल कर लेंगे, आप ऐसा फिगर हासिल कर लेंगे, आप ये 6 महीने का कोर्स करें, आपकी तमाम दुआएं पूरी हो जाएंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। और आप इसी तमन्ना में रह जाते हैं और आप किसी और की तमन्नाएं पूरी कर रहे होते हैं। इल्म, अवेयरनेस हासिल करें ताकि कोई आपको बेवकूफ ना बनाए। लेट्स जस्ट ऐड वन मोर पर्सन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जोए एच, क्या हाल चाल है आपकी और क्या कहना चाहेंगी? चाहेंगी जोए एच। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम जी, क्या कहना चाहेंगी? First of all, we're talking about peers or peers. तो उस बारे में यही है कि when I was young, I did not have pretty good ones, right? And that led me have quite trashy childhood at school, at least. It was all good at home, but it was not so good at school. So afterwards, I got good friends around the time I got into college, and then even better ones in university. And in fact, I would like to mention that one of my friends in university,
as the reason I'm here today, right? So you see, it's a good influence, and it matters a lot. And at this point, even at this point, when you do follow your religion, you tend to be quite a misfit, right? Yeah. So, but I'm still trying. It's more like you take both things, you try to take both things side by side. कि लोग उतना offend भी ना हो जाएं आपसे, because हमारे रिलीजन के साथ जो एक स्टिग्मा अटैच हो गया ना कटर होने का, that is what makes things kind of scary कि आपको एक आइसोलेशन का fear आपके साथ रहता है कि when you don't do what others do, मतलब there's another thing that my friend and I discuss कि आप म्यूजिक को अवॉइड करने लग जाएं, आपको एहसास होगा कि म्यूजिक बिला वजह चल रहा है. कोई एड ऐसा नहीं होता ऑलमोस्ट जिसमें पीछे म्यूजिक ना हो. Exactly. Right? तो आप मतलब you can't just do that. तो in that case it gets hard, but I think कि जितना आप कर सकें उतना ही ठीक है. Exactly. You know, sister, I'd like to say one thing, that for instance, at the beginning जब हम shows कराते थे, TV shows कराते थे, तो TV shows हमें ये बात बहुत clearly बोलते थे. They used to say कि वजी भाई आपके show में बहुत ज़बरदस्त है, but एक कमी है, you don't have an eye candy in your show. I was like, what are you trying to say? It's like eye candy is like, you know, you need to be able to have at least a female for the purpose के एक बंदा अगर channel change कर रहा है तो at least वो कुछ नहीं करेगा, आपकी बात को ध्यान नहीं देगा, तो लड़की को ऊपर से नीचे देख लेगा. And you know, they were actually telling me when I was conducting a Dini show. So a lot of people add these things. So of course for that reason हमने बोले ठीक है, आपने female point of view को लेके आना है, आपने सब कुछ करना है, बट आप अननेसेसरली ड्रेस करके एक चीज को लेके आए जिस फॉर द कि आप बताने के लिए कि आपके मेरा शो तभी कंप्लीट होगा जब इस तरह के एलिमेंट्स करूंगा. दिस इज द रीजन व्हाई वी आर डूइंग दिस शो, टू बी एबल टू टेल द मैसेज दैट यू नो you need to have a reason why you're doing things. Yes, add some female participants when you need to be able to make their voice heard for a particular reason. But आप सिर्फ ड्रेस अप करा के कर दे. इसी तरह से बहुत से लोग आपको सोसाइटी में बहुत से ऐसे इवेंट्स, बहुत सी चीजें करने की कोशिश करते हैं. एंड like you said, al-maru ala deen khalili, a person is upon the religion of his friend. True. And the kind of gathering you keep, but at the same time the balance element is a struggle for all of us at different stage in life, whether it be raising up our children, being able to have a social gathering. At times mujhe yaad hai in my back in my J days, I was, you know, we would talk about J days like the days of Jahiliya. We would be now the only you know, concept of fun would be party, having friends, having a mixed gathering, or being able to have music out loud. Now my concept of having a good time is like have a tea with your friend, talks about some meaningful stuff, dil ka sukoon ho. तो आपकी पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है जब आपकी जिंदगी में चीजों की जो है ना पर्सपेक्टिव, दिमाग में चीजों के गोल आ जाते हैं कि आपने जिंदगी में हासिल क्या करना है. एंड दिस इज व्हाई वी नीड टू बी एबल टू गाइड अ यूथ, बिकॉज नोबडी इज देयर टू गाइड अ यूथ. सोशल मीडिया इज टेलिंग देम थिंग्स जो उनके बेनिफिट पे हो, उनको सेल कर सके. मीडिया, नेटफ्लिक्स, PS5 games, all these things are selling of fashion magazines are basically selling them the very concept, the girls. And I'm sure आप इसके ऊपर थोड़ा highlight कर सकते हैं the kind of social pressure females are going through, the kind of body they need to have, the kind of the way they need to walk, the way they need to have the collection of things just to be able to make them add value in their life. These things are actually, अंदर से उनको खत्म कर दे रहे हैं. तो would you like to highlight a little the kind of challenges they're going through, that the girls are going through these days, and what kind of and how do they deal with it, or maybe they're not able to deal with it on a majority level? Ji. Well, the thing is how women are portrayed, or let's say shown in the TV dramas, I'd say at the most और पाकिस्तानी टीवी ड्रामाज I'd say, जिस तरह से उनको वहां पे दिखाया जाता है, उस तरह की एक्सपेक्टेशंस फिर रियल लाइफ में उनसे लगाई जाती हैं. Exactly. Right? And that is what makes things worse. You cannot expect a very let's say someone who's going with the trends and everything
to be religious or practicing at the same time, I guess. We do practice things in our own capacity, लेकिन लोगों को दोनों ends पे perfection चाहिए कि वो बाहर भी बहुत अच्छी हो और टिप टॉप रहे और वो घर भी मैनेज करे. Dude, she's not gonna do that for you. Exactly. Right? हाँ, so when you expect her to be a very good wife, you have to be a very good husband as well. हम ये कहते हैं कि वो एक जोक में कहते हैं कि जब आप बीवी चाहते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि दिखने में वो सुपर मॉडल हो और घर में वो मासी मुसीबती हो. तो मतलब वो इस तरह के एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. बट वी नीड टू बी ऑन बोथ ग्राउंड्स. आई थिंक we talk about how at least some women want a perfect example of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam when it comes to religious people, but they forget the fact that that person is it's himself maybe learning, but at the same time we only look at some superficial elements when it comes to religion. But jab akhlaq ki baat aati hai, manners ki baat aati hai, on both sides we get surprised. Like, I saw your religion in a different way because you were not looking at the real element. You were only looking at superficial elements, which may not be really reflecting their religion. But again, there's so many things to discuss. Thank you so much, Sister Zoe, for coming on the show. And I'd just like to add one little thing. I've taken so much time already. Sure. But from my little study of the religion and the problems that our society is facing, especially relationships wale sare masail, उसमें what I've concluded is that कि अगर हम expectations रखते हैं कि जी बहुत मजहबी ना सही, एटलीस्ट मजहबी ही हो दोनों साइड्स में से कोई भी, तो I'd say कि अगर कोई एक मतलब दोनों ही अगर मजहबी हो तो वो मसाइल पैदा होने की गुंजाइश ही नहीं बनती. Exactly. Religion actually solves problems. लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि हम religion को बीच में लाते ही तब है जब उन्होंने मसाइल जमा कर लिए होते हैं, जब काफी चीज पीक पे पहुंच जाती है. Exactly. Yeah, and thank you so much for giving. Thank you so much for coming on the show and sharing your valuable views. So guys, we are like, again, short hair time pe. Let's just take another participant. Let's just hear what brother Hassan has to say. Assalamu alaikum brother Hassan, क्या हाल चाल है आपके? कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. कैसे हैं भाई, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. किस प्रेशर से आप गुजर रहे हैं आजकल? क्या प्रेशर? आजकल तो एग्जाम प्रेशर चल रहा है. एग्जाम प्रेशर चल रहा है. मैंने शुरू में ये बात बोली कि देखिए, पीयर प्रेशर का मतलब ये नहीं है कि पीर साहब आपको प्रेशराइज कर रहे हैं ज्ञान देने के लिए. आप बस पीर प्रेशर से जी क्या कहना चाहेंगे हसन? प्लीज, द स्टेज इज ऑल योर्स. जी देखिए, जिस तरह हमने डिस्कस किया पहले कि आजकल यूथ जो है वो कूल बनने के लिए हराम रिलेशनशिप्स को जो है वो अडॉप्ट कर लेती है. तो इसकी आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजन इज के जो शादी का जो इटसेल्फ जो एक जो प्रोसेस है, हमने उसको इतना ज्यादा मुश्किल बना लिया है और उसमें इतनी ज्यादा रस्में और इतना एक्सपेंसिव, और ये कि ना पहले और डिग्रीज ले लो, पहले गाड़ी ले लो, बंगला ले लो, तो इतना ज्यादा उसको आपने मतलब मुश्किल बना दिया कि इंसान उस वक्त उस तरफ जाने का सोचता ही नहीं, बोलता है कि मैं इससे अच्छा किसी को पहले ही जो है ना अपने साथ लगा लूं, उसके साथ अपना पार्टनर मतलब अपना जो है एक अफेयर चला लूं. तो इतना जब हम अगर हम देखा जाए हमारा क्योंकि कल्चर भी थोड़ा बहुत इंडियन से मिलता जुलता है, तो काफी इस तरह की चीजें जो हमारे कल्चर में हैं और उसको हम फॉलो करते हुए जो है काफी जो है मुश्किल बना लेते हैं. जबकि निकाह का जो अमल है वो इतना सिंपल है. और अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कुछ लाइक अ मंथ अगो, कोई इस्लामाबाद में कपल थे एंड दे जस्ट छोटा सा उन्होंने एक निकाह सा किया और 10-15 जो उनके खानदान थे अपने सिटी में उनको बुला लिया और सिंपल सा निकाह किया, छोटा सा वलीमा किया और दैट वाज आल्सो रुखसती, लाइक दैट. तो ये जिंदगी आसान हो गई. हाँ, पप्पो नाराज हुई होंगी, चाची नाराज हुई होंगी, बहुत से दूर के रिश्तेदार और वो उनके पड़ोसी भी नाराज हुए होंगे, लेकिन वो दोनों जरा सुकून में होंगे. हाँ, जो असल जो कपल है वो तो सुकून में होंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू कैन नॉट सबको आप खुश नहीं कर सकते. कोई ना, आप जितनी भी एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव शादी कर लें, देयर भी कोई ना कोई तो होगा जो है ना क्रिटिसाइज फिर भी करेगा कि ये एक्चुअली
invest in the event, उसके खर्चे के लिए इवेंट में, rather than the marriage itself. वो बोलते हैं कि नहीं भाई 6 डिजिट सैलरी होगी, बंदा ये हो वो फिर बाद में ऐसे ऑप्शन में तो भाई वो 40 साल का के अंकल ही मिलते हैं, क्योंकि अच्छा उसके साथ साथ जो जर्नी है बीवी की, वो जो एक दूसरे के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करता है, वो एक दूसरे के ताल्लुक को बनाता है कि खुशी के और अच्छे वक्त में साथ हो. असल में हमारे पास जो है ये सिंड्रेला की स्टोरी जो है ना बहुत बचपन से सुनाई जाती है कि वो एक दिन आएगा, वो आएगा घोड़े पे होगा और वो ऐसा दिखता होगा और वो सहरा हटाएगा और आपकी जिंदगी इज गोइंग टू बी हैप्पीली एवर आफ्टर. किस कहानी में रह रहे हैं? लाइफ इज अबाउट बीइंग एबल टू लाइक समबडी सेड कि यू सफर विद एवरी इंडिविजुअल बट यू डिसाइड टू स्पेंड योर लाइफ विद समवन whom you suffer the least. सफर से मुराद ये नहीं कि आप बहुत ही तकलीफ दे, बट आपको हर कोई भी आपकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं होगा, लेकिन आप ये डिसाइड करते हैं किसके साथ, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज तो होता है उस लेवल पर, और यही चीज आप जी बोलिए. नहीं, मैं यही बोल रहा था कि जस्ट टू वे होता है कि कॉम्प्रोमाइज तो दोनों को करना पड़ता है, कि इट्स नॉट गोइंग टू बी परफेक्ट. या और लेकिन वो बात होती है ना कि पीयर प्रेशर में कि अच्छा जी देखिए वी आर नॉट रेडी टू हैव किड्स बट लेट्स जस्ट हैव किड्स बिकॉज आई बीन गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम रिलेटिव्स कि अब 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, 6 साल हो गए, बच्चा क्यों नहीं हो रहा? भाई अल्लाह सुब्हान तआला दे देंगे तो हो जाएगा. लोग पीपल गो फॉर द IVF और एनीथिंग ऑल विदाउट कंसल्टिंग द स्कॉलर्स, बिकॉज प्रेशर क्या है कि देखिए शायद ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए, या अच्छा जी आपको अभी इतनी अच्छा जॉब का लाइक स्टडीज में अच्छा ग्रेजुएशन देर से हो गई, भाई क्योंकि वो रेस लग रही है, क्या टाइम पे हो जाएगी जॉब? आज वैसे ही नहीं, आजकल पेंडेमिक की वजह से हो रहा, तो अ लॉट ऑफ पीपल फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज. तो और हसन जाते जाते क्या बात करना चाहेंगे, कोई एडवाइस यंगस्टर्स को देना चाहेंगे? नहीं, बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे आपने भी बोला था कि यू शुड लर्न टू से नो. अगर कोई आप इस तरह फील करते हैं कि आपकी इस तरह की गैदरिंग बन रही है जहाँ पर अब्यूसिव लैंग्वेज यूज हो रही है या कोई इस तरह के जिस तरह स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं, तो यू शुड लर्न टू से नो और अवॉइड करना सीखें. अब इसमें मेरी अपनी एग्जांपल है कि मैं भी अपने जब मिड टीन्स में था तो इस तरह की गैदरिंग्स थी और मुझे बुलाते थे ऑब्वियसली दोस्त कि भाई आओ हमारे साथ वक्त गुजारो, तो somehow मैं उनको मना कर देता था. तो ये हुआ कि I sacrificed those gatherings or those friends, but ये कि अल्हम्दुलिल्लाह today I have many friends alhamdulillah जो I consider them to be my brothers. तो you sacrifice one thing तो अल्लाह ताला उसके बदले में बहुत अल्लाह ताला आपको बेहतरीन दोस्त देता है, बेहतरीन लोग देता है. जज़ाकल्लाह खैर हसन गाजी ब्रदर, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू. विंटर क्लोथिंग ड्राइव, ये जाते जाते कुछ मैसेज देना चाहेंगे विंटर क्लोथिंग ड्राइव का, सो दैट द पीपल मे नो एंड दे कैन सपोर्ट अस? क्या कहना चाहेंगे विंटर क्लोथिंग ड्राइव के मुतालिक? जी बिल्कुल, हमारी विंटर क्लोथिंग ड्राइव चल रही है और माशाल्लाह से काफी लोगों ने जनरसली डोनेट भी मतलब कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और वी आर ओपन टू मोर डोनेशंस इंशाल्लाह. वी हैव सम वीक टाइम आई गेस, तो इंशाल्लाह जितना भी हो सकता है आप भरपूर अपना जो है हिस्सा डालें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके माल में बरकत डालें इंशाल्लाह. आमीन. जज़ाकल्लाह खैर ब्रदर हसन, लेट्स जस्ट emphasize a little on the winter clothing drive. Guys, listen to this very carefully. यूथ क्लब के पेजेस पे जाइए, यूथ क्लब की वीडियोस और पोस्ट को देखिए. हर शहर में विंटर क्लोथिंग ड्राइव की जा रही है. सर्दियों का मौका है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सर्दी के कपड़े नहीं होते हैं. कराची में हमने थोड़ा डिले किया हुआ है बिकॉज आपको पता है कराची में सर्दी ज़रा देर से आती है, बट अदर कंट्रीज लाइक इस्लामाबाद, लाहौर, यहाँ पर सर्दी पड़ना शुरू हो गई है. सो प्लीज़ आप जिस तरह से भी सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियली कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप शेयर करें, लोगों को आगे पहुँचाएँ. गो एंड क्लिक ऑन दैट लिंक. ऑनलाइन आप पे कर सकते हैं, हमारे अकाउंट में डाल सकते हैं. वी विल बी गिविंग क्लोथ्स and proper jackets, proper blankets to those who need it. लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, आपका सदका जारिया है. इंशाअल्लाह ताला सपोर्ट कीजिए विंटर क्लोथ ड्राइव को. लास्ट पार्टिसिपेंट को ले लेते हैं, then we'll be ending our show like always. Apologies, हम आपको नहीं ले सके. Let's just take Dr. मेमूना खान on our show. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. डॉक्टर मेमूना क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरी आवाज आ रही है जी? ये जो सोशल प्रेशर का टॉपिक था, यूजुअली मैं आपकी वीडियोस देख रही होती हूँ. आज बाकायदा मैंने अपना लैपटॉप उठाया क्योंकि बहुत ज़रूरी बात करनी थी.
بات یہ ہے کہ میں اگر اپنی اگزامپل دوں، میں ایک آرگنائزیشن رن کرتی ہوں، ایک اسلامک آرگنائزیشن ہے، آپ نے وہاں لیکچر بھی دیا ہے ویسے. تو وہاں پہ یہ ہے، میں ایک ایسی فیملی سے بلانگ کرتی ہوں جہاں پہ کوئی بھی ریلیجیس نہیں ہے، اور میرا میرے علاوہ میری فیملی کا جو سوشل پریشر ہے وہ یہ ہے. میری فیملی میں 4 سے 5 ڈاکٹرز ہیں ماشاء اللہ، ایک ہی فیملی، میرے بہن بھائی ہیں مجھ سمیت. تو مجھے یہ کہا جاتا تھا، میری فیملی ممبرس کہتے تھے کہ تم ڈاکٹر ہو لیکن خاندان والے تمہیں عالمہ کے نام سے جان رہے ہیں. تو یہ عجیب سی بات ہے، مطلب یہ ان کو اچھا لگ رہا تھا. میں جب دین کی طرف آئی تھی تو آنے نہیں دیا جا رہا تھا. وائی؟ بیکاز میں عبایا، حجاب، نقاب، یہ میری باتیں ہوں گی تو معاملات تھوڑے سے مشکل ہو جائیں گے. تقریباً 4 سے 5 سال لگے فیملی کے. میرا سوشل پریشر میری فیملی سے ہے، اور میری فیملی کا پریشر میں تھی، کیونکہ ان کو یہ عجیب لگ رہا تھا کہ ہم خاندان والوں کو کیسے بتائیں گے کہ ہماری جو بیٹی ہے یا بہن ہے وہ نقاب کرتی ہیں، وہ مدرسہ جاتی ہیں، اور اب وہ دین کا کام کر رہی ہے. یہ شاید نہیں، ظاہر ہے دین کی ہی کمی ہے، اور آس پاس لوگوں نے دنیاوی معاملات کو اس قدر عجیب شکل دے دی ہے کہ اب لوگوں کو یہ جو ظاہر ہے، جو ہر دیندار لڑکی اور لڑکے کا جن کی فیملی سپورٹو نہیں ہوتی ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے. فیملی کی طرف سے بھی ہوتا ہے، ان کا اپنا بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو میں صرف ایک ہی میسج دینا چاہوں گی، کیونکہ بہت سارے ہو سکتے ہیں ایسے دیندار ہو جن کو لگے کہ فیملی ممبر سپورٹ نہیں کریں گے، اور جیسے میرا بھی مذاق اڑایا جاتا تھا، اب تک اڑایا جاتا ہے الحمدللہ. میں صرف یہی میسج دینا چاہوں گی کہ کنسسٹنسی دکھائیں اور پیچھے نہ ہٹیں. اللہ تعالیٰ راستے کھول دیں گے. جیسے مجھے کہا جاتا تھا کہ کل کو یہ کہے گی کہ مجھے داڑھی والے سے شادی کرنی ہے، اور میں نے ایسا کہا اور ہو بھی گئی الحمدللہ، اور سپورٹ مل گئی ہے. تو سوشل پریشر دونوں طرف سے ہے. اور دوسری بات، اگر کچھ لوگوں کا، جیسے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ایلیٹ کلاس کی اگر بات کی جائے، اگر انہوں نے 20,000 کا ڈریس لیا ہے تو وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے کہ جو میری دوست ہیں یا میرے نیبرز ہیں ان کا 25,000 کا ہے. تو سوشل پریشر ہر جگہ ہے، ایسا نہیں ہے میری فیملی میں یا ان کی فیملی میں، یا دیندار یا بے دین، ہر جگہ ہے. مقصد یہ ہے کہ دین سے جڑیں، اللہ تعالیٰ کے کلام سے جڑیں، اللہ تعالیٰ خیر کا راستہ کھولیں گے، آسانی کا معاملہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر میمونہ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے، سب کے لیے آسانی پیدا کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اینڈ آپ نے کافی امپورٹنٹ بات کی کہ دیکھیے یہ چیزیں ہوں گی. It's never going to be an easy ride and we need to be able to learn to deal with it. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی پیدا کرے. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر میمونہ for coming on our show, and انشاءاللہ تعالیٰ we will be closing our session for today. ونٹر کلوتھنگ ڈرائیو کی بات ہو رہی تھی، اور ونٹر کلوتھنگ ڈرائیو کی میں نے لنک کمنٹ سیکشن میں ڈال دی ہے. کلک آن اٹ، گیٹ دا اکاؤنٹ ڈیٹیلز، لنک کمنٹس میں موجود ہے. یوٹیوب یوتھ کلب کے میرے یوٹیوب جو کمنٹ سیکشن ہے، اور فیس بک کمنٹ سیکشن میں آپ کو لنک مل جائے گی. کلک آن اٹ، اٹ ول ڈائریکٹ یو ٹوورڈز دا یوتھ کلب ویڈیو. آپ اس پہ کلک کیجئے. جس شہر میں آپ رہتے ہیں، جہاں پہ بھی ہو، یا آپ یوتھ کلب کے ساتھ ہو یا یوتھ کلب سے کہیں اور بھی کوئی کام کر رہا ہے، سپورٹ کیجئے کسی بھی انداز سے. آپ کا یہ سپورٹ کرنا ضائع نہیں جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو کافی نوازا ہوا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو گیو بیک کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. جزاکم اللہ خیرن ٹو آل دوز ہو کیم آن دا شو. اپالوجیز ان لوگوں سے جو لوگ آنا چاہ رہے تھے لیکن میں ان کو نہیں لے پایا. کوئی نہ کوئی تو رہ جاتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوگی ایک انٹرسٹنگ سے ٹاپک کے ساتھ. آئی ہوپ آج آپ کو فائدہ ہوا ہو شو میں آنے سے، شو کو سننے سے. انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پریشیس پوائنٹس کو شیئر کرتے رہیں، سجیشن دیتے رہیں، ان باکس کرتے رہیں اگر آپ کو کوئی لگتا ہے کسی ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے. جزاکم اللہ خیر. ویل اینڈ دا شو فار ٹوڈے. اپنا خاص خیال رکھیے گا اور اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیے گا. اپنی دعا میں شامل رکھیے گا مجھے، میرے بھائیوں کو، تمام یوتھ کلب کی ٹیم والوں کو جو کہیں پہ بھی دین کا کام کر رہا ہے دین کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں لڑ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی مسکنسیپشن کو دور کرنے کی چاہ رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی پیدا کرے، آپ کی تمام مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور کرے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کرے، آپ کے لوگوں کے بیچ میں محبت کرے، اور آپ سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے لوگ زندگی میں شامل رکھیں. This is me signing out for right now. Wajiuddin. See you in our next show. Keep following us, keep supporting us. Jazakumullah khair. And assalamu alaikum. Allah Hafiz.